सलीब से दूसरा कलमा। तारीकी के उस समुंदर में जहां जिंदगी का सूरज गरूब हो रहा था, एक लरजती हुई पुकार ने कायनात के बादशाह को पुकारा। एक तरफ वो जिसके गुनाहों की कोई हद ना थी और दूसरी तरफ वो जिसके फजल का कोई किनारा ना था। सलीब की अजियत में डूबी हुई वो याद, रिमेंबर मी, जब मसीही के सच से टकराई तो पाताल की दहलीज पर खड़ा एक गुनहगार फिरदौस का वारिस बन गया। खुदावंद यीशु मसीह के फजल, बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत में आपको सलाम कहता हूँ। मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद। दूसरा सलीबी कलमा, और मैं इसे नाम दूंगा शाहाना इख्तियार, पाताल के असरार और फिरदौस की बाज याफ्त। सलीब के हौलनाक मंजर में जहां जमीन लर्ज रही थी और आसमान सियाह चादर उड़ रहा था, दर्द और कर्ब के उस आलिम में भी मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान, एक अनोखा नगमा सुनाई दिया। वहां 3 सलीबें थी, मगर दरमियान वाली सलीब पर लटका हुआ शख्स बज़ाहिर एक मुजरिम नजर आता था, लेकिन उसकी खामोशी में कायनात का जलाल पिन्हा था। जब एक तरफ से गालियों की बुछाड़ हो रही थी तो दूसरी तरफ से नदामत और अकीदत में डूबी हुई एक सदा उभरी, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इस पुकार में तड़प थी, इतराफ था और एक डूबते हुए इंसान का आखिरी सहारा था। जवाब में जो कलमात अदा हुए वो किसी पशेमान इंसान की तसल्ली नहीं, बल्कि एक कादिर मुतलिक बादशाह का वो शाही फरमान था जिसने मौत की हौलनाकी को अब्दी मुसर्रत में बदल दिया। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पढ़िए लूका की मार्फत इंजील 23वां बाब 43वीं आयत। इस कलमे का सबसे अहम लफ्ज फिरदौस है, जो यूनानी में पारादिसोस है। इस लफ्ज का सफर इंतहाई दिलचस्प है। अगर इस लफ्ज की एटिमोलॉजी पर बात की जाए तो ये लफ्ज असल में ओस्ताई, एक कदीम तरीन ईरानी जुबान, कदीम फारसी से मुश्तक लफ्ज पीरे दायजा से निकला है, जिसके मानी चार दीवारी वाला बाग या शाही शिकारगाह के हैं। यूनानियों ने इस लफ्ज को शाही बागात के लिए इस्तेमाल किया, जहां बादशाह अपने खास मेहमानों के साथ वॉक करता था। लिहाजा इसका इलाहियाती मफहूम ये होगा कि यस्सु ने उस लफ्ज का इंतखाब करके उस चोर को ये पैगाम दिया कि तुम सिर्फ बचाए नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हें शाही रिफाकत, द रॉयल फेलोशिप मिलेगी। ये अदन के उस बाग की बाजियाफ्त थी जिसे इंसान ने गुनाह के बाइस खो दिया था। इस कलमा में एक ऐसी अमीक इलाहियाती गिरा भी पोशीदा है जो अक्ल को गर्ताए हैरत में डाल देती है। वो ये कि जी उठने के बाद यीशु ने मरियम मगदलीनी से फरमाया था कि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। यूहन्ना 17वें बाब की 20वीं आयत। तो फिर इस ताइब डाकू से आज ही फिरदौस में होने का वादा कैसे वफा हुआ? बाइबली इस्तिलाह में आलम अरवाह एक आरजी क़यामगाह थी, जहां मसीह के जी उठने से पहले तमाम अरवाह जाती थी। पाताल, हदीस, मकाम अजाब भी इसे कहा गया। ये वो हिस्सा था जहां गुनहगारों की रूहें अजियत में थी। जैसे अमीर आदमी, यहाँ गुनाह की तारीकी और पशेमानी का डेरा था। फिर अब्राहम की गोद या फिरदौस, पैराडाइज, मकाम राहत, ये वो मकाम था जहां रास्तबाजों की रूहें सुकून में थी, जैसे लाजिर
اور مسیح کے کفارہ کی تکمیل اور صبح 9 جی اٹھنے کی وہ منتظر تھیں۔ تیسرا حصہ اس میں وہ اتھاہ گڑھا ہے جو ان کے درمیان میں موجود تھا۔ یہ وہ درمیانی خلا یا خلیج ہے جس کا ذکر لوکا کی انجیل میں ہوا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے۔ یہ گڑھا اس بات کی علامت تھا کہ موت کے بعد مقام کی تبدیلی ناممکن ہے۔ بس یسوع نے جب آج ہی کا وعدہ کیا تو وہ دراصل اس ڈاکو کو اسی عالم ارواح کے فردوس میں اپنی محیط کی نوید دے رہے تھے۔ یسوع جب پاتال حدیث میں اترے تو وہ اس گڑھے کے اس پار گنہگاروں کو سزا دینے نہیں بلکہ فردوس والے حصے میں موجودہ قیدیوں کو فتح کی منادی کرنے اور خوشی کا معاہدہ دینے، انہیں اپنے ساتھ جلال میں لے جانے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اس اتھاہ گڑھا میں اپنے لہو سے وہ پل باندھ دیا جس نے فردوس عارضی کو فردوس سماوی آسمانی فردوس میں بدل دیا۔ تاریخی طور پر یہ کلمہ لاطینی اصطلاح سولا فائڈ صرف ایمان سے نجات یعنی فیتھ الون کا سب سے بڑا استعارہ ہے، کیونکہ اس ڈاکو کے پاس نہ بپتسمہ لینے کی مہلت تھی اور نہ ہی کوئی نیک عمل کرنے کا وقت۔ اس کے پاس صرف ایک پکار تھی اور مسیح کے پاس لا متناہی فضل۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ایماندار کے لیے موت کوئی اندھی کھائی نہیں بلکہ مکان کی تبدیلی ہے۔ صلیب کی اذیت ناک دوپہر سے سیدھا فردوس کی ٹھنڈی چھاؤں تک کا سفر، یہ ایک تبادلے کا کلمہ ہے جہاں ایک شکستہ دل انسان نے مسیح کو اپنی یاد پیش کی اور مسیح نے اسے اپنی ابدی حضوری کی خوشبو عطا کر دی۔ آج بھی یہ کلمہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے زندگی کی شمع گل ہونے کو ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو انوائٹ کروں گا۔ صلیب کی قدرت یہ ہے اور مسیح کا بہتا ہوا فضل یہ ہے کہ وہ آج بھی آپ کو پکار رہا ہے۔ وہ آپ کو اسی لمحے، اسی گھڑی فردوس کی یقین دہانی بخش سکتا ہے۔ آئیے ہم مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنے گنہگار ہونے کا اور اس کے خدا ہونے کا اقرار کریں۔ خداوند اس کلمہ کے وسیلہ سے اور اس میں سے جاری جلال اور قدرت کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔